When Venezuela's Hugo Chavez died earlier this year, one question was asked repeatedly: would his socialist revolution die with him, whomever came next as president, or was Chavismo so well established that little would change? Over the course of last month's elections, filmmaker Fernando Lucena went to find out. Last month, the people of Venezuela went to the polls to elect their 53rd president. Few were in any doubt about the importance of the decision they were about to make. At stake was the legacy of a major political figure, Hugo Chavez. Elected to 4 consecutive presidential terms, he died from cancer in March this year. In his final months, Chavez had appointed Vice President Nicolás Maduro as his successor, charging him with continuing the country's socialist revolution, a movement known simply as Chavismo. With Chávez's endorsement, it first appeared that Maduro would easily win. But against him stood Enrique Capriles, the candidate of a center-right opposition that was determined to reverse years of hostility to Western-style capitalism. And so the stage was set for a showdown between 2 opposing ideologies that had polarized Venezuela for a generation. Uppermost in everyone's minds was one question, a puzzle we would also try and answer as we followed an increasingly bitter campaign. Could Chavismo possibly survive without Chavez? In 1998, after 4 decades of pro-business upper-class governments, Hugo Chavez became Venezuela's first socialist president. With many Venezuelans living on or near the poverty line, the appeal of this army commander from a modest background was simple. He promised to improve things for the poor, both economically and politically, and ensure that they were no longer overlooked. But Venezuela's traditional ruling classes were reluctant to relinquish power. Backed by allies in the media and senior officers in the armed forces, in April 2002 they staged a coup. Chávez's followers took to the streets, while army units loyal to Chavez fought back. Within 48 hours of being deposed, the people from the hills had brought their president back to power. Chavez never forgot the debt he owed them, and his most fervent admirers never forgot their allegiance. Esta capilla se hizo con el sentido de que las personas tuvieran un sitio donde traerle flores y donde prenderle una vela a nuestro comandante supremo. El comandante para mí fue mi hermano, mi padre, mi amigo, mi gran camarada. Él, bueno, era todo para mí. With this kind of popular support, Chávez's political opponents never stood a chance while he was alive. Yo siento algo que me dice Chávez, ya tú no eres Chávez. Tú eres un pueblo, Chávez se hizo pueblo. Andrés Izarra was twice Venezuela's Minister for Communications and often credited for securing Chávez's overwhelming electoral victories. Now in charge of coordinating the Maduro campaign, he was convinced the Chavistas had a strong candidate. Nicolás es una persona muy conocida, fue el canciller de Chávez durante 6 años. Tiene una relación personal con gran parte de los líderes de nuestra América. But he made no secret of the real reason he thought Maduro would win. Estamos en esta elección por Chávez y vamos a darle el triunfo a Nicolás Maduro por Chávez. Vamos a votar por Nicolás porque Chávez nos dijo, Chávez está presente en todo, esta campaña es sobre Chávez otra vez. Yo el consejo que he dado sobre la imagen a construir de Nicolás Maduro para esta elección es apuntalar su imagen sobre Hugo Chávez y su legado. Ahora sí, un fuerte aplauso para el próximo presidente, el hijo de Chávez,
Nicolás Maduro. Cuando tú hablas con pasión, a lo mejor estás diciendo una cosa que otro está diciendo y le apagarían el televisor, pero a ¿sabes? La forma, cómo lo dice o cómo se divierten, eso. Que Chávez era un genio, Maduro tenía cero. Luis Vicente León, one of Venezuela's leading opinion pollsters, was equally sure that Maduro would have to play up his friendship with the dead president. No había ninguna cosa que pudiera conectar a la gente, sino cuando estaba hablando de Chávez. Entonces, Yo estuve con él, con aquel comandante Hugo Chávez, a traer el mensaje de la revolución. But what had inspired such loyalty? The most popular of the Chavez initiatives, the Bolivarian missions, were always key to his popularity. The missions made use of the country's huge oil revenues to see healthcare, education, housing, and other benefits reaching the poorest sections of society. This Mercal market is a good example. Here, subsidies have made basic products affordable to those on low incomes. We went to meet Damaris Mujica, the leader of one of several Bolivarian collectives, groups of pro-Chavez civilian enforcers who act as self-appointed guardians of the revolution. Damaris took us around 23 de Enero, a hillside slum in Venezuela's capital, Caracas. Esta es la cola de las personas de la tercera edad que están cobrando su pensión, o se lo hacen mensual, porque aunque no hayan trabajado por la edad y por la condición social que presentan, necesitan una ayuda económica para seguir manteniéndose. Antes la gente recibía una miseria menos del 4% del sueldo. Cuando llega la revolución, se nivela con el salario básico. Next stop was one of around 8,000 medical centers built during Chávez's government as part of the Barrio Adentro Bolivarian mission to provide universal health care. One of the mission's founding members, Vigdalia Sánchez, showed us around. Aquí está una sala de terapia intensiva, aquí está el curso Noveama, en el ECO. Every center has several specialist departments, and they have been praised by both the World Health Organization and UNICEF. Tenían que hacer unas colas tenían que irse a las 5 de la mañana. Si no había la especialidad tenían que ir a las clínicas a pagar. A ver de que cuando construyeron esto aquí ya la gente en sí descansó, porque aquí vienen y aquí no cancelan nada. Another part of the Barrio Adentro mission are the smaller consultancies that operate free of charge within the community. Se buscó primero una casa que nos diera por lo menos un espacio de un cuarto donde pudiera darse la atención de salud y el médico se pudiera quedar. Y eso es muestra del desprendimiento que la revolución ha sembrado en los venezolanos. Chávez's missions succeeded in improving the living standard of the poor while developing a sense of solidarity amongst this newly empowered section of society. But this solidarity hasn't always been manifested peacefully. Meet Humberto López, an eccentric but charismatic character known as El Che for obvious reasons. Beneath his flamboyant image lies a powerful leader who commands huge respect within the slums and heads a group of several collectives. Mira, yo tengo una asociación, se llama, Asociación Bolivariana de Escolta de Venezuela. Somos 3.700 hombres y todos están armados. Son ex policías, son ex militares, son ex guardias nacionales. Hicimos un solo grupo. ¿Cuál es el requisito? ¿Eres chavista? Sí, véngase con nosotros. Following the 2002 coup that briefly toppled Chávez, the collectives began arming and organizing themselves to ensure that their commander will never be deposed again. With the elections fast approaching and rumors of Capriles support growing, El Che betrayed the unease that many in the movement were beginning to feel. Que no crea este pendejo, ¿me entiendes? Que ellos están llamando ahorita a desestabilizar, a que ellos van a desconocer, porque yo movilizo cualquier cantidad de loco desesperado. For Chávez's supporters, the collectives had always been seen as the revolution's custodians. For others, they have never been anything more than vigilantes who took the law into their own hands,
while the government looked the other way. Mira, esta es casa militar. In this election, Maduro's opponents believed the regular army was also firmly behind the Chavista revolution. Ellos están llamando que las Fuerzas Armadas son unos jalabolas del gobierno y que están subordinados a un partido político. Perhaps they had a point. Mira, ve, un general nuestro, ve, patria o guerra, reivindicando esa misma frase. Comandante, claro que lo conozco. Reyes, es un general yo. Dime quién contra nosotros. ¿Quién tumba gobiernos? Citing uneven conditions for campaigning, opposition denounced an evidently close relationship between Chavez supporters and the armed forces. We had heard that on the other side of town, opposition supporters from private universities were staging a hunger strike. We went to take a look. Freddy Guevara, a local councillor for Caracas and a Capriles activist, explained what was going on. Para exigirle al Consejo Nacional Electoral, que es la institución del Estado que debe garantizar las elecciones, la imparcialidad de las elecciones, bueno, que precisamente acabe con el ventajismo y el abuso, porque en Venezuela no hay elecciones justas y libres. No es posible que el candidato de la tolda oficialista tenga todos los recursos, utilice todos los recursos del Estado. Pero también hay un tema peligroso que es el tema militar. Es que, por ejemplo, el ministro de la Defensa dijo públicamente en Televisión Nacional que las Fuerzas Armadas tenían que lograr la misión de llevar a Nicolás Maduro a la presidencia. The increasing involvement of the armed forces in politics is something widely attributed to Chávez's military background. Retired Admiral Orlando Maniglia served as defense minister for the former president. He remembers with fondness the years when he worked alongside his comrade in arms. Pero fíjate que él es presidente de la República y está uniformado. Fíjate para él lo importante que era un acto que fue la entrega del primer fusil traído de Rusia. En ese momento él está apuntando y él me está diciendo definitivamente estos fusiles no están diseñados para gente zurda, porque Chávez era zurdo. Él se identifica con el fusil porque esa es su profesión de origen. Si hablamos de Nicolás Maduro, tendrán para él otras cosas que él conocerá. Y estas cosas las irá aprendiendo. For the students, however, Maduro's lack of military background was one of his main weaknesses. Los compañeros de Chávez, los compañeros de armas, los compañeros que compartían el poder con él, teniendo ministerios, instituciones públicas, no ven en Maduro un líder. Muchos de ellos combatieron en armas para tener el poder. Maduro era el escolta de Chávez cuando Chávez comenzó su carrera política. Y en este caso, él, para poder tener votos, ha intentado disfrazarse de Chávez. Fíjate que se pone hasta camisetas militares y él nunca en su vida estuvo en un cuartel. Se cosió los labios para demostrar que que la protesta es en serio. Bueno, por ejemplo, ayer hubo 3 abusos. Impidieron que llegaran unos autobuses a la concentración de nuestro candidato. Entonces hoy se van a coser la boca 3. Y si hay otros abusos, se coserá 1 por cada abuso. But while the Capriles student supporters had their own way of making their feelings known, the candidate himself was getting on with his campaign. Significantly, at a time of national mourning, and mindful of Chávez's huge appeal to the masses, even the leader of the opposition was still showing due deference to the former leader's memory. Tuve la oportunidad de conocer al presidente Chávez. Conversamos sobre Venezuela, conversamos sobre el proceso de cambio y recuerdo unas palabras en esa conversación. Somos de partidos distintos, pero no somos enemigos. Usted quiere a Venezuela, yo también amo profundamente a esta patria. Jesse Chacón served as minister for 4 different departments during Chávez's government. He had been closely monitoring the pre-electoral polls. Mira, lo único que le falta, decía Capriles hoy, es que viva Chávez. En la Venezuela de hoy, si él se presentara como lo que es un candidato de la derecha, no tiene ninguna opción. Entonces trata de parecerse a la izquierda, ¿no? The now empowered Venezuela's poor were keen on exercising their democratic rights. For this election, there were 3 times as many people registered to vote as there had been when Chávez first assumed office.
It seemed that these days no political leader could even think of winning an election without the broadest popular support. We accompanied Freddy to the slum of Petare to meet local residents who had recently signed up to the Capriles campaign. Petare es el barrio más grande de toda Latinoamérica. Es uno de los límites más lejanos de Caracas, donde tiene muchos sectores con pobreza, mucha falta de servicios públicos, mucha inseguridad. At Petare, Minim, a long-time resident of the slum, discussed her main concerns about chavismo with Freddy and some of her neighbors. Bueno, el motivo, porque la gente se está yendo del chavismo en nuestras comunidades humildes, es porque la violencia de verdad no ha mejorado. Venezuela has the third highest murder rate in the world. Lo ves para una esquina, lo ves con una pistola, porque yo los he visto, y nadie. Niños, niños, porque tú un muchacho de 14, 15, 16 años, ¿qué es? Un niño. Con pistola, ya. Tuve un accidente con unos guardias. Claro, estaban persiguiendo unos muchachos que le dieron la voz de alto y no le pararon. Yo venía manejando mi moto, entonces los guardias empezaron a detonar como locos y claro, en ese momento yo venía pasando y me dieron un tiro en la espalda. ¿Una bala perdida? Sí. David took me outside to show me his bullet wounds. The shot had left one of his lungs slightly damaged. Aquí me entró aquí abajo y me salió aquí arriba. Sí. Claro. Primer auxilio, pues, que me atendieran. Y manejar hasta allá, pues, y esperar que me atendieran. Y por lo menos me atendieron rápido. Despite the medical attention that saved David's life, Minim had strong criticism for the healthcare Petare residents receive. Nosotros tenemos una clínica aquí a nivel de la calle y esa clínica no funciona porque cuando viene un médico de guardia, la misma violencia lo hace irse de nuestra comunidad. ¿Qué le pedimos a Capriles? Menos violencia en nuestra comunidad. Quiero una Venezuela unida. Quiero una Venezuela donde yo te pueda dar los buenos días, me lo conteste sin necesidad de ofenderme porque yo tenga una postura y tú otra. Besides making healthcare, education, and basic welfare freely available to the poor, Hugo Chávez's government reduced poverty by half and extreme poverty by 2/3. However, Chávez's supporters will concede that the country is experiencing greater levels of violent crime than ever before. Freddy took us to visit other Petare residents who, after becoming frustrated with chavismo, were now campaigning for the opposition. Yo me retiré de ahí porque no le veo el queso a la tostada. O sea, no le veo el movimiento para yo ayudar a mi comunidad. Ajá. Sube, María, vente para acá. No sé dónde. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien, Freddy? ¿Cómo andas? Bien, todo está mal. Todo. Un plato le cuesta 6.000 bolívares. Un atún cuesta ahorita 30. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Tantos de huevo vale 40? No, señor. Venezuela currently has the highest inflation in Latin America at over 26%. Critics were blaming this on the government's squandering of the huge oil revenues generated during the Chávez presidency. Todo lo que dice Capriles parece positivo, pero hay que ver para querer, pero que él que es un burguesito, que no va a querer nada para los pobres, pero bueno, de todos modos tenemos que aprobar para ver. Cuando tú ves que hay matazón, cuando hay inseguridad, cuando vas al mercado y están los precios altos, es decir, esa es la principal propaganda que tenemos nosotros, es la realidad. Meanwhile, elsewhere in Caracas, the Bolivarian collectives and the distinctive figure of Che were putting on a pre-election show of force. Si Chávez no dijo que es Nicolás, es Nicolás. Aunque Nicolás diga algunas vainas que no se las entendemos a veces, porque es un muchacho que está empezando y Chávez era un verdugo, era un gigante en un negado que Nicolás Maduro se desvíe del camino de la ideología chavista, y que trate de cambiarnos, que vaya a hacer pacto con la oligarquía o pacto con el imperio norteamericano. Igualito vamos en contra de Nicolás, hermano. Two days to go to the poll, and Chavista crowds were gathered and waiting for Nicolás Maduro's closing speech.
When he finally appeared on stage, the heir apparent to Chávez's crown was joined by an array of high-profile backers, including football legend Diego Maradona and the former president's older brother. It was also another chance to replay the endorsement that had brought Maduro to this place. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República. 48 hours later, the electorate finally had their say. Long hours went by while the votes were being counted. After years of being used to Commander Chávez's sweeping victories, this time the Chavistas had to endure a tense wait for the results. And although they finally had a chance to celebrate, it was as much with relief as jubilation. Maduro had only squeezed home by the narrowest of margins, barely 1.6%. Inevitably, the opposition contested the result. Si usted va y corre hoy cobardemente a proclamarse, usted es un presidente ilegítimo. Yo quiero pedir en 6 horas a las 8 de la noche que se oigan todas las ollas y cacerolas en toda Venezuela, en el barrio, que demos un cacerolazo que se oiga en el mundo. Capriles' press conference was followed by demonstrations across the country. In Caracas, a heavily policed protest march was peaceful, but in other parts of Venezuela, attacks by Capriles supporters left 9 people dead, and there were several reports of Barrio Adentro medical centers, a symbol of Chavismo, being fire-bombed by opposition supporters. Over the following nights, Capriles' furious supporters continued to protest, banging pots and pans. We went back to find Damaris, who was out on the streets with the Bolivarian collectives, responding to the opposition's protests by launching fireworks. Estamos demostrando el triunfo que tuvo la revolución en estas elecciones, pero si ellos persisten en agredir, nosotros entonces vamos a tomar otras acciones, porque no queremos ni un muerto más de la revolución. Que no crean que porque nosotros estamos hasta ahora respetando el llamado del presidente Nicolás a la paz, vamos a seguir permitiendo que ellos sigan agrediendo a nuestro pueblo. Eventually, without solid evidence of any widespread electoral fraud, on April 19th, Nicolás Maduro was sworn in as Venezuela's 53rd president. El triunfo de Maduro no es gracias a Maduro, sino a pesar de Maduro. Es un triunfo de Chávez. Es un triunfo de los años que una gran cantidad de la población estuvo conectada con el gobierno de Chávez. Entonces, Chávez le entregó un activo, casi 20 puntos de gap, y los aniquiló para entregar apenas 1.60. Yo creo que esa nueva etapa va a estar asignada por un liderazgo mucho más colectivo. El riesgo de los liderazgos colectivos es que se puedan fraccionar. Y la gran oportunidad es que te permite avanzar a pasos agigantados cuando puedes repartir la carga entre varias personas de ese nuevo liderazgo. But with such a narrow margin of victory, and a new leader who has yet to prove that he can live up to the legacy of his charismatic predecessor, the once all-conquering revolution of Commander Chávez now shows signs of fragility, its hold on Venezuela no longer guaranteed. Chavismo has survived for now, but with the image of Chávez fading into memory, the movement's future remains uncertain.